Started to invest together. It's me, Rosyida, Alfiani. Okay, this occasion, we'll learn about assessment learning. What is assessment learning? Assessment learning ini lebih dikenal sebagai penilaian atau capaian pembelajaran pada fungsi assessment. Itu sebenarnya tidak hanya itu, assessment juga dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Fungsi assessment sendiri selama ini lebih berorientasi pada assessment sumatif atau assessment of learning, yakni nilai hasil belajar. Nah, pertama nih kita bakal tentang assessing reading. Apa sih assessing reading? It's often said the nowadays people don't read too much. Jadi nih, saya tahu nih ya, dikatakan bahwa saat ini banyak orang yang membaca, tapi gak begitu banyak. Ya sebenarnya ini benar sih, karena memang saat ini banyak orang yang membaca, tapi dia bacanya lewat platform seperti tablet, atau mungkin ensiklopedia, atau mungkin komputer, atau mungkin juga bisa dalam handphone. Nah, then, well, ya, we still do a lot of reading every day. Ya, biasanya jadi kita juga selalu membaca setiap hari meskipun itu dalam bentuk handphone. Ya, regrets of what we read from reduce the same basic process to practice meaning. We set goals depending on our process for reading. We recording individual words and use our understanding of the grammar of the language to pull up and check the meaning of the text. Yeah? The more we read the movie, the more we read, the more we understand. Jadi kalau misalkan kita banyak baca, maka kita banyak tahu. Jadi perbanyaklah jendela membaca, banyaklah membaca buku atau membaca yang memang itu sekiranya bermanfaat untuk kalian. Gitu. Actually, we reach at almost completed understanding of the text, and we read longer text. We read in different ways depending on our purpose for reading. We might read quickly in order to get a general idea. Topic or the find specific information. We need alternative. We might read very carefully. Jadi kalau misalnya kita nggak paham sesuatu karena kita membacanya terlalu cepat, maka we can read it be careful. Jadi kita bisa membacanya itu dengan pelan-pelan aja. Biar apa? Biar kita mudah paham gitu. And we get together thoughts, understanding of the topic, which where we might read our brains work very hard to make sense of the words we see. When designing a test of reading comprehension, we should make our test as related and meaningful as possible. For example, if we want to test whether someone can read a bus, jadi kalau kita minta seorang untuk membaca bus gitu ya, at the timetable to find a subtitle time to travel somewhere. Jadi kalau kita misalkan kita baca nih timetable jadwal keberangkatan bus, maka sebelum kita mau berangkat naik bis itu kita lihat timetable-nya gitu. Kita membaca timetable-nya terlebih dahulu, kapan sih keberangkatannya itu. And then we should give them a text that require them to do exactly that. Reading test should always aim to be as authentic as possible in order to fit the purpose for which they are designed. Second is assessing writing. One, many people writing every day, either as part of their job or as hobby. For others, is a distinct memory of school study. Jadi banyak yang melakukan ini masih menulis setiap hari. Menulis merupakan kegiatan keseharian kita. Ada yang menganggap menulis itu adalah sebuah hobi. Ada juga yang berkata bahwa menulis itu adalah sebuah pekerjaan. Ada juga yang berkata bahwa menulis itu merupakan tugas sekolah mereka. Nah, then again, it depends what we mean by writing that's it. Nah, terus apa sih yang terlintas? It's true that we don't write many letters this day. Bener sih ketika kita nggak menulis sesuatu di hari ini, but we do write things like email, text, and social media posts all time. Emang bener kita nggak nulis secara artian nih nulis gitu ya, tapi kita itu mengetik kan, sama aja kita mengetik email atau mungkin caption di sosial media atau mungkin blogspot
vlogs, dan lain sebagainya. Ya. So maybe the kind of writing we do is changing, but most of us still write quite late. Tapi nggak banyak. Tapi ada juga kok dari kita yang mereka itu masih nulis kayak biasa gitu kan. When we write, there's a lot happening. We think about a topic and that we need to make a message for. We also think about the audience because we can make audience. Ya. Apa sih yang akan kita bicarakan kepada audience? We are hoping they'll read our idea. Kita harap nih audience itu akan membaca ide yang kita berikan atau tulisan yang kita tulis nih. And right now, we are following a mental structure of the pitch, as well as choosing title, vocabulary, and of course, we put it all into a grammatical approaching from so the reader can make sense of exactly what we are trying to get across. All this plays down from the brain to the heart of nature. When we message magical a phrase, we went to assessing someone's ability to write, we should ask them to write something, but not just anything. The short of writing text we should be related to the decision we plan to make about the person and what they predict. We must also take into considerations what we know about the test takers. The little point in asking tenders to write a business letter. We will never know if the risk is assessing writing. Many people are confident about the difference between hearing and listening. Hearing is one of the traditional five senses and simply involves the ability to hear sounds through the ear. It doesn't matter whether we understand the sounds or not, but listening, on the other hand, it's all about making sense of what we have heard, and our brains carry out a whole range of activities in order to do this. Firstly, our brain discussion whether the sounds reaching our ear and the sounds of language. We do this by trying to what we sounds we wearing which words we already know. Ya, jadi banyak orang nih yang bingung tentang perbedaannya antara hearing and listening. Jadi kalau hearing sendiri itu adalah hearing itu dia merupakan salah satu dari indera, dan salah satu indera dia itu memiliki kemampuan untuk mendengar suara. Nah, meskipun kadang kurang jelas ya, tidak peduli apakah kita ngerti atau kita mendengar suara itu apa enggak, lah itu namanya hearing. Tapi mendengar atau listening di sisi lain juga merupakan sebuah rasa dari apa yang kita dengar. Jadi listening itu kayak kamu dengar apa? Contohnya kamu dengar I listening music, aku dengar musik nih, atau aku lagi dengar film nih, atau aku lagi dengar podcast nih. Nah kayak gitu. Itu jadi kalau misalkan listening itu otak kita itu bekerja. Dari jangkauannya kita bekerja kayak aku lagi I'm listening music, English music. Aku kan sebenarnya nggak paham bahasa Inggris nih, jadi aku dengerin lagu bahasa Inggris. Nah kayak gitu nih, kegiatan ini merupakan hal yang baik. Jadi pertama saat itu kayak kita ini memutuskan apakah suara ini mencapai telinga kita atau dengan bahasa yang tepat atau tidak. And then maka ketika suara telah masuk, suara akan ditransfer, then we group together into, then we group them together. Jadi kan setiap word kan itu setiap kata, dan setiap kata yang kita dengar itu kita jadikan satu menjadi sebuah kalimat. When help us the
clarify in our minds what the topic is. Jadi apa yang kita dengar itu menjadi sebuah topik gitu kan. Kata-kata yang tadinya cuma satu atau dua kata nih jadi sebuah kalimat, jadi sebuah cerita yang kita dengar, maka itu menjadi sebuah topik kan. It's what we were hearing about. Finally we make connection. Maka ya kita akan membuat sebuah connection between what we think we have just heard with our pre-existing knowledge of the topic based on our knowledge of the words. This way we develop an understanding of the overall message. So there are a lot going on in our brains when we listening to something, and although listening is often called a receptive skill. Okay, and the next is assessing speaking. Most of us speaking every day. Jadi setiap kita itu mesti bicara setiap hari nih. It's part of who we are. Ini adalah sebuah bagian dari siapa diri kita sebenarnya. Nah, we speak to our friends, our colleagues at work, even to ourselves. Jadi kita ini bicara karena kepada teman atau rekan kerja di tempat kerja, bahkan untuk diri kita sendiri ya kan. When we speak, our brain is engaged in whole rights of activity, from reading word to finding words to putting them together in a meaningful way. Because we speak to different audience from different regions and other different conditions, we can look at speaking as one multi-dimensionals. Jadi kadang nih kita juga bicara kepada audiens yang berbeda sehari, bahkan kita bicara sama audiens yang berbeda-beda. Alasannya kenapa sih? Alasan kita bicara sama orang yang berbeda-beda ya dengan alasan yang berbeda-beda pula. Kadang dengan kondisi yang baik atau buruk, kadang kita berbicara sebagai multidimensi, atau karena penilaian ini harus mencoba kita meniru kehidupan nyata. Kalau kita nggak ngomong, kita mati dong. And then assessment should try to reflect as closely as possible the real life. Use the language, terms of the brain's activity and the social condition in which the language used. Jadi ya setiap hari kan kita ngomong sama bahasa, karena bahasa kita campuran gitu. Apa bahasanya campuran? Yang penting speak up gitu. Yang penting kalian berani ngomong gitu. And then we need to be as close to the context we are interested in as possible. So if I want to test your ability to ask and follow a different, I should include this activity in my test. There are many different approaches to assessing speaking. The most commonly used formats are the interview. Jadi kita memakai formats yang formal itu biasanya ketika kita interview, which can have one test text and one or more examiner the oral presentation. Atau ketika saat kita sedang presentasi nih depan umum, maka kita pakai bahasa yang formal. Which one test taker speaking to role of immediate audience. The interactive test, which leads to or more test takers working together after to solve a problems or make decisions. The group discussion test, which 4 or 6 tests taken. There are lots of different texts that are used in tests of speaking. Some commonly used texts are decreasing some things in the can be a picture, or place a person, or even an action telling a story. Jadi orang itu kadang bicara tuh dengan bahasa gerakan atau kadang dengan gambar dia berbicara, atau juga kadang dengan visi atau bahkan dengan di sebuah tempat dia berbicara, atau dengan menunjukkan aksinya, atau bisa juga telling story. This can be based on a single picture, on a series of picture. Okay, the next is assessing grammar. Nah, penting nggak sih buat kita belajar grammar? Oh, grammar itu penting banget. Siapa yang tahu grammar itu penting banget. Kenapa sih
itu penting banget karena grammar merupakan jantung dari bahasa Inggris. Kayak kalau dari bahasa Arab, nahwu sorof. Nah, bahasa Arab itu kalau nggak ada nahwu sorof tuh kayak nggak ada kamu gitu, aku nggak ada kamu, kan nggak ada pasangannya. Nah, sama kayak itu. Jadi grammar tuh kalau grammar aja, kalau misalnya kita belajar vocabulary, kita belajar speaking, listening, and then apa lagi? Speaking, listening, terus writing, reading. Nah, kalau kita belajar itu tapi kita nggak paham grammar, terus kayak aku makan nggak pakai garam dong. Nah, kayak gitu tuh grammar itu penting. Banyak banget yang dapat kita pelajari dari grammar. Grammar itu menentukan bahasa kita, penentuan bahasa kita yang baik. Like example, sebenarnya banyak sih grammar. Kamu bisa belajar tentang nouns, kamu ngerti nouns, oh noun itu kayak gini ya, oh berarti ini maksudnya ke ini, oh ini maksudnya ke ini. Nah, kayak gitu sama halnya grammar seperti itu. Jadi kalau kamu mau belajar writing, kamu mau belajar reading, maka kamu juga harus paham grammar juga tuh. Apalagi kalau kita listening, nah listening juga bisa pakai video loh atau film. Contohnya gimana? And perhaps a map. I trust you don't need one to find your seats. Mates, but before you can take your seats, you must be sorted into your houses. Goal!